तू आज फास्ट टाइम एठी आस्तिलु बुलियाउ ना ई बसी पड़ची रे गल हाउ केथो ओल्हेई परिबुनु रे पुआ आउ क्यों सोई पे तुम खत पड़ची ना कोन सेठी ओ सर सर सेपड़े चलले जय जगन्नाथ आपन समस्त मुझ नायक आपन स्वागत कर ब्यूटीफुल ब्लॉग रे तो वर्तमान गाइस मुझे जमी आपन काली जणैथिली कि मैं एठी ए करे जाउची मो पछवटे एक सेटअप तो से सेटअप टा कोन तुम कहि नथली बट मु फिर भी लास्ट में आनी थोई देथिली वर्कआउट पैगा सामान माने डंबल रे वगैरह आनी थोई देथिली आ जोठी कि एबे भी सेठी थुआ हिच देखि परथबे आ पूरा काली मला सफा सफा पूरा कर देथिली फिर भी बट मु हला जो काली कहउथली करबी से जो कंटेंट टा एटी हेई परिबनी आ से जो हेई परिबनी जेहेतु फिर भी मु आपन जणे दोची मु करे जाउथली एक फिटनेस माने मतलब आपन घरे मु सिखाई जाउथली आपन घरे ही केमिति भलो फिटनेस बनै परिबे घरे ही केमिति भलो बॉडी बनै परिबे फिलहाल तो एबे आ मु आपन सिखाई परिबनी बिकॉज़ प्रॉब्लम जेहेतु आको सब हे जाउची बहुत प्रॉब्लम जेहेतु होची एठी हला साउंड सुगा होची साउंड वगैरह कोन मु कहूची ना प्रथमे त हमर एठी मशीन चलचे पावर लूम आ से जो पावर लूम जो चलचे ना तार हला साउंड वगैरह बहुत तो सेत पेंगा आसी बाजुची मु मते हला कहया पेंगा बहुत असुविधा होची आ आपन को नॉइस भी तार बहुत सुना जो तो सेति पेंगा ताकू सब आखि आकर रखी कि माकुला करि परिबनी तो सेति पेंगा आ आज जो बेले कोहला कोहला पवन सकाळ सकाळ होची देखो पूरा गच्छ बदर बा हलुची भयंकर देउ तो सकाळ सकाळ एभलिया दृश्य देखियो बढ़िया मस्त लगे एभले सकाळ सकाळ उठियो पवन भवन होथबो तो एपटे आज पूरा मेघ उठेली सेपटो मेघ उठे के आसिले तो आज सकाळ वर्षा पकेनी केतळ पके तारु ठिठी होना नहीं तो फटाफट जो डेनर के ब्यूटीफुल लोक स्टार्ट करनो लेट्स गो अरे पवन ने गच्छ गच्छ भांगी देला रे सेपटे मशीन मुना स्टार्ट हो गला तो सकाळ सकाळ मला किछि खाइनी तो जेहेतु किछि खाइनी जोरसा भोक गले गाइस सीरियसली एबे किछि खिया पिया ठीक होनी फिर भी मु जाउ फटाफट खाइ दिए खाइ सला पर दे मला कैमरा ऑन करूछ तो गाइस मैं घर आसली टिके ना को एपटे हम नई आडे जाइथिली टिके साडे खाइ पी के आसली एपटे आसी देखि देखु माने देखो नई रे पानी आसली हेरी जमा पानी ही नथिला सेपटे हला इलेक्ट्रिक खुंटी भी सेठी लागी गले से साइड रे देखो एपटे पानी आसली हेरी आ एपटे से पूरा फुल पानी तो वर्षा सु होउची देखो पवन होचिंदी बात्या हे गली बट एठी से को ब्रिज ही आउ नाही सेठा रोड देखा गली आ एठी ना बहुत बढ़िया मस्त पवन होची देखुछो पूरा चारिआडे पूरा बढ़िया मस्त पवन आउ किसी ने जाओ एठी आसली गाधेया तो एबे तो मु चलली फिलहाल घरे गाधेबी गाधेनी बहुत लेट भी गली मु जाउछ घर को खाया को आसली एठी देखली पानी जेहेतु आसी जे टिके ना जस्ट रही गली आ सेठी तो लागी गली इलेक्ट्रिक खुंटी लागिछ आ चिनी भीतर लाइट एरिया से लागी बोधे जा लागुछ माछरे धरुछन ता भीतर कोठी देखो पूरा सेपटे तो सेपटे सीधा आसिक गाधे खाई कि एबे मु जस्ट रिसेंटली मैं जाउची कोडी ना मामा ने की गोटे काम रे तो से काम रे मुरा जाउची एबे जस्ट तब से ही गली ओके आ ये कोन माने इथरे लाइन लाइन ये की इटा किए गोटे एठी थोई जाईची तो जा थोईची सेफ्टी बेंगा तारो नहले पवन जो भलिया होची आ उड़ी जीवो तो मु एक्चुअली आस्थिले रे मामा छाडे को मामा एक्चुअली आस्थिला मीटिंग तो मामा सेठी गला मु आस्थिले आगु को भाउची ये जो तो आछे कहूची जो पार्क बुलिया को फास्ट टाइम जाइतलो हेठ जो पार्क में जाइतली छैला चोइनी चाहि अछि हां से पार्क को जाई बुले की जीवा रात रे देखैथला एबे दिन बेला जाई बुले के आमची तो मैं जाऊ जो एबे अटसु बाटे के रहलु देख देख तू बाटे के रहलु चपरे ना हां सेडे सूर्य असली म बैठई तू कहीं बाटे रहलु मते कहूची बाटे रे हम ଟିକେ देखिबी व्यू कोन देखिलु तू कोन देखिलु कहूची एडी भलो बिल हेची ए जे बिल भलो अछि देखाउची व्यू टा ले ଟିକେ देखि मुगला हो अरे रास्ता एमिति कोन हेची आनेले आसीगलु पहुंचगलु फोन सेडी से कोन भितरु पळेलनी तो सेपटे आसले रास्ता जाको पूरा गछ लागिची भयंकर रास्ता सेठी गाड़ी मोटर थोएची बहुत से कोडे पळेले ता भीतर जाय चढ़िलु रे ए भांगी जाईची ता का भीतर एसिडा भांगी जाईची एटा भलो थिला ना मु एक्चुअली एठी जो देखुछ एठी मु एक्चुअली सेते बेले मला फोटो उठे के आस्थिली माने फोटो एठिला उठिथली ए कोना हे जा ऊपर गलो से को गुडे बसले सब भंगा भांगी गले ना आगु सब बणर के हे गले आगु माने के देखु नांती पार्क को बण सेठी स्विमिंग पूल टे फास्ट भल देखा पार्क टा तो ये भल लगुच हाँ
ଏଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଦେଖୁନା ଭିତରେ ହାତୀ ବସିଛି ହାତୀ ରିପେୟାର ହେଇନି ବୁଝିଲୁ କଣ ହେଲା ମଜା ଲାଗୁଛି हाँ अरे तू से छोटे ड्रे बसिक सी संभाली पारिबटी तते सी तो संभाली पारिबटी ए बण होइছে आरी भीतर पसि जीव तू पड़ीबु जदी उल्टी के आरी भीतर पड़ीबु जानछोटी बुलेबी तते ए हाथ देखुन दे बुलोचे बोलो बोल हां तते मु बुलेबी और बुलुचे तू निजे बुलिलु भाबे सेठी आ धरि बोल बुली पारनु भांगी जाइछि सेटा सेठी भांगी जाइछि बुलुनी सेटा जंग हे जेवा सेठी सेठी ओल्ही आछे ए को बण भितरे देखु पड़छि देखिलो सेपडे एक्चुअली हां तू देख बुले देउ तो एते बड़ साढ़े कुआड़ दौड़े जाओ से गोटे दोली सेठी अच्छी लगी बसबी टेक पार एक्चुअली ये चारिआडे पूरा आंब गछ तोटा ये गोटे झरण था आगुरी बहुत बट एटा नहीं माने एटा झरुनी पानी कादो हो मु बस तू उठेलु मते मु बस मते ठेले ना तू मत उठेले ये तो पड़बुनी देखिलु कादो कोले देखु उल्टी पड़ू तारी ऊपर पेली भी तोते पेली टेकी बसी पुणी रहिलु रहिलु टेकी बस मत टेकी बस मत टेकुनु हो दे तो ठेली बेटी कोठी बसु रमु तो बसु रही गला सैला आउ नहीं बसी पड़ी रे गला आउ केमी सेठु ओह्लई पारिबुनु रे पुआ आउ भल लगुच हाँ रम आज कादुरे तो पकाउची रही देख से गोटे खराब हल देखुटी से दिन केमती पशिलु कादुଅ ହେଇଛି रे भाई कादुଅ ହେଇଛି जा पूरा ऊपर जाई उड़ी जा केते बाटे जाई परछु जा डर लाଗୁଛି आको एक्चुअली गाइस आको आगुरो भल थिला किंतु आको सब एबे भांगी जाइछि तो ठेली भी अनेलु पूरा एमती उल्टी देवी पूरा पूरा भांगी जीव एटा उल्टी पड़ी रही था हो सेदिन एमती पड़थिलु थाउ नाई तू कहछु ने ना देख आउरी बुलची रही था केते जाउ जा हो जा जा गला सोल अरे से पानी टांकी ना सी कौन सी सेमिति कौन है गली देखिल भल जगह भल पार्क आगुरी नुआ नुआ भल लगुला कि एबे पूरा चारिआडे बण हो गले कौन खोजु गली ता भीतर चढ़िलु से पहाड़ पहाड़ ऊपर चढ़छु ना कौन सेथरे खेलु सेथरे नाही रे सेथरे नाही आ रेडी 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 बस 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 सेमिति चालू जो मैंने लेजेंड प्लेयर से मैंने खेली पारे देख नाकू आगुरी थिला आउ नाही आकु सब भांगी भांगी साइले सब सेठी जाई से खेलुछि जिम करूछु एठी आबे खेलुछि खेल ता गोटे मोर गोटे तोर हां गोटे मोर गोटे तोर गोटे मोर छाड़ गोटे मोर आउडे तोर जा आउडे खेल तू आउडे थरे खेल आ रेडी से शोई पे तुम खट पड़ी ना कौन से हाँ आसुन गदियार गाड़ी पकई शोई पड़े ता ऊपर ना कौन बुझु नहीं एपड़ सेपड़ हो तुम मूसा भाया हो भाई से एका दौड़ी जाऊ तो किए टेक नहीं पड़े से आ दौड़ू तू रही था साढ़े एका केमी दौड़ुचु भल जिनस कहीं तू ये गोवा सी बीच आसु ना कौन भल जिनस पाइबु ये
ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ଦେଖିଲ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତାକାଶ ମଣ୍ଡପ। ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଇଛି ପିଣ୍ଡି ବସିବା ପାଇଁକା। ଆରେ ଭାଇ ତା ଉପରେ ଚଢୁଛୁ ପଡିବୁ। ସେଠି ଡେଇଁଲୁ ତଳକୁ, ସେଠି ଡେଇଁ ପଡ। କା ଉପରେ ସେ ଚଢିଲି। ଏଠି କୃଷ୍ଣା ଅନେଇଲୁ। ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଗାଧେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ ଗାଧେଇବୁନି? ଅନେଇଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ବଢିଆ ପାଣି ଅଛି। ସୁଇମିଂ ପୁଲ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଅଛି, ପୁରା ସଫା ପାଣି। ଯା ଗାଧେଇବୁ, କେତେ ଗାଧେଇବା କଥା କାଢେ। ଗାଧା ପୁରା ୱାଟରଫଲ୍। ଗାନ୍ଧୀ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ କେତେ ବଢିଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ପଡିଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେପଟେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏପଟେ ଦେଖିଲ କେତେ ବଣ, ଦେଖଉଛି କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ ତ ଆସିକି ଦେଖେ, ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ मला ଦେଖଉଛି। ହଁ କ'ଣ? ସେଇଠି ରିଲ୍ ଚାଲିଛି, ରିଲ୍ ସୁଟ୍ ହଉଛି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି। ଯିବା ସେଠିକି? ହଁ ଚାଲ, ଦୌଡ଼। ଏଇଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଅଛି ନା କୃଷ୍ଣା? ତୁ ଆସିଛୁ କୁଆଡେ? ଏଇ ତା ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ କରିବା କଥା? ଦେଖିଲେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ ଏଇ ପାର୍କର। ଖାଲି ନାକୁ ଖାଲି ପାର୍କ। ତୁ କ'ଣ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବାକୁ? ହଇ ସେଠୁ ଆ, ସେଠି ଆ, ସେମିତି ସେଠି କରନା, ସେଠି ସେମିତି ହନ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଚାରିଆଡେ ପାଣି ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଥର ଅଛି। ସିଏ ଯାଇକି ସେଠି ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇଲି। ତୁ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଦେଶଭକ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ? ବାସ୍ ତୁ ଡକ୍ଟର ହବା କଥା। କ'ଣ ଉଠେଇଲି? ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଶହୀଦ ଜଣେ ହେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ପାର୍କଟା ହେଇଥିଲା। ବଟ୍ ନୂଆ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପାର୍କ ପୁରା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କହୁଛି ମତେ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ନେଇ ଚାଲେ। ସେପଟେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଠି? ଓ ସାର୍ ସେପଟେ ଚାଲିଲେ। ସେ ଯେମିତି ତତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ, କହିବେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତୁ କାହିଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ତୁ କାହିଁ ଏଠି ଆସିଛୁ? କ'ଣ କରିବୁ? ଦୋଳି ଖେଳିବୁ? ଦୋଳ ଖେଳିକି ଆସିଲୁ ନା? ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲୁ କ'ଣ? ହଁ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ନିରୁଗୁଥିଲୁ କିଏ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଯିବି ହେରି ଘରକୁ। ହଁ ଆଉ ସେ ପାଟିରେ କ'ଣ ପୁରଉଛୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି? ସେ ମ୍ୟାଗି? ହଁ ହବାର ଦେବ। ତ ଦେଖ, ଏଇଠି ଟିକେ ନା ଯାହା ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି। ସେପଟେ ହେଲା ଅଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆର ମାନେ ମାଲିକାଣୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତ ଇଏ ଏଇ ପାର୍କଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଭଳିଆ କିଛି। ତ ମୁଁ ଆକୁ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଠିକି। ଅନେଇଲୁ, କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛୁ? 10 ଦିନ। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଆସିନଥିଲେ, ଏଇଠି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ହିଁ ମାନେ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ମେଲୋଡି ରାତିରେ, ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଜାଣିଛୁ? ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ସେ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେଠି? ଯିବା ଘରକୁ ଯିବା? ହଁ ସେପଟେ ପୁଣି ମାମାକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ପାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେଠି ଏମିତି ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାକି ସିଏ ଗଲେ ସାଡ଼େ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମତେ ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ଇଏ ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାକୁ ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚୁ। ଯାଉ ଏଇଟା ଦୂରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ନହେଲେ ତା ଛଡ଼ା ପାର୍କ ସେପଟେ ପୁରା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏଇଠି ଭଲ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ବଟ ଏଠି ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠୁ ଆଉଛେ ସେପଟୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଗଲୁନୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ପାର୍କର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ଫଟୋ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ପଳାଏ। ତାକୁ ନେଇକି କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିକି ଆଗ ଘରକୁ ପଳାଏ। ଘରକୁ କ'ଣ ମାମା ପୁଣି ସେପଟୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ତ ନେଇକି ପଳାଏ। ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଯିବ। ଏ ଭାଇ, ସିଏ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ପାଇଲି। ଫାଇନାଲ ମୋ ପାର୍କ ବୁଲା ସରିଲା। ଯିବା? ତୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ ନା? ଦିଥର? ହଁ ରାତିରେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ। ରାତିରେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ? ଏଇନା ଆସିଲୁ ତ ଯାହା ହେଲା ତୁ ଦେଖିଲୁ। କ'ଣ ହଉଛି ଆସିକି ପାର୍କ ଭିତରେ ପୁରା
ଖେଳି ପକେଇଲୁ ନା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ ତା ଭିତରେ ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସିଧା ଆଉ ଏପଟେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଯୋଉ ସେପଟେ ପଶିଥିଲୁ ସେଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ ସେପଟେ ବି ଅଛି ସାଇଡ୍ ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ ଜଣେ ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍କଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍କର ଟୋଟାଲ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଏଇଗୁଟାକ ହେଇଛି ଏଇ ପାର୍କଟା ମାନେ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଏଇଗୁଟାକ ହେଇଛି ଫିର ବି ଆମେ ହେଲା ଏବେ ଆସିଛୁ ଭାରି ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେଣି ନା ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆରେ ଏଠି କାଚ କଣ ଆରେ ଏଠି ଆମେ କୋଉଠି ଗାଡି ଥୁଇଛି ଆରେ ଏଠି ଏତେ କାଚ କଣ ଏଠି ହଁ ଏଇ ଗାଡି ଆଜି ଗଲା କୋଉ ଗଛ ଇଏ କେତେ କାଚ ଏଠୁ ପଳାଏ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଘରେ ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ଆଇ ହୋପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବା ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକି ବି ଦବାଇଦେବେ ତ ଚलो ଦେଖା ଆଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଗାଇସ୍ ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।